Maayong buntag sa tanan. Good morning. Would you believe that we are already on the second to the last month of 2025? Grabe, no? Palihog pangutan sa iyo mga tupad. Oh, would you believe? Would you believe? Okay. Yes, mga igsuon. Katuuhan, Jud. Naabot na og November kay. Siyempre, ang atong pinakabuutan o pinakamaayo nga Dios ang nagdala nato karon diri. Amen? Amen. Yes, atong pagpaka ng Dios no kay kidalata niya this far especially in light sa mga panghitabo sa niagi nga bulan. In reflection lang, last month, October, nagsugod ang bulan nga gilinog ang Cebu. By God's grace, kay naka-offer ang BBF, ka-offer ta og tabang, nakahatag ta og relief goods para sa mga kaigsuonan nato, especially dito sa North. And kita, diri, nagpadayon ta og tapok diri sa sanctuary nato. And we also continued to make every Sunday count. Kay also, by God's grace, nakahatag ta og appreciation, di ba? Sa atong mga missionaries, sa atong mga pastors, and workers of BBF. Ug, unsa man tong last Sunday, sa atong mga teachers. And now, lahi na sad ang bulan. Lahi na sad ang atong mga agian. Pero, ang atong Dios nagpadayon og lihok, nagpadayon og pakita kung kinsa jud siya in every circumstance. And karong Domingo mga igsuon, God is revealing Himself once again to us. Before we start, let us prepare ourselves na unta we become receptive sa kung unsa man ang iyahang i-reveal karong adlaw na as we come before God as one church, may we be ready to listen, not just hear, but listen and be doers of what He says. Let's take this time to pray. Father in heaven, we praise you and we bless you, Lord, sa niagi nga October. Yes, Lord, daghan og nahitabo and makaingon mi base, Lord, na labaw ang mga bati nga nahitabo. Pero Lord, you remain faithful, you remain kind, you remain as the one who provides. You remain as the one who sustains. You said in your word that sufficient for the day is its own trouble. And also, your mercies that are new every morning and your grace that is sufficient, Lord, they are also sufficient for the day. So thank you because you have brought us sa karon nga November, Lord. And we pray that on our end, may we continue
In chapter 92, in Psalm 92, verses 4 to 5, "For you, O Lord, have made me glad by your work. At the works of your hands I sing for joy. How great are your works, O Lord!" Para nato mga igsuon, the greatest thing that our God has done is revealed in the person of Jesus Christ. Sa iyang pag-anhi, He gave us all of Him. When He showed Himself, ang iyang pagka-Diyos, paagi sa iyang pulong, paagi sa iyang buhat, sa mga miracles na iyang gibuhat, iyang pagpasan sa cross, iyang pag-agi o kalisod, hangtod, kamatayon. He gave us all of Him and did everything para sa atong kaluwasan o para mahimaya ang iyahang ngalan. Karon nagpadayon iyang work in us, paagi sa iyang provision, conviction even, aron kita mahimong pareha ni Jesus and makita na sa ubansan. And so just like the psalmist, we sing for joy. We declare how great is our God for all He has done. Mamarog tatanan mga igsoon o ihatag sa Ginoo karon ang tanang himaya. Let's clap our hands to Jesus. Our Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay, Almighty, forever. I'll never be the same 'cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Let's all sing. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Sing it again. Sing my Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay, Almighty, forever. I will never be the same 'cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Sing you live. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. So you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Sing it again. You came near, you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. So you live, clap our hands. You died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You live, you
thank you for all that you have done. God has been so good and faithful, mga igsuon. Paagi sa iyang anak, He has given us this gift of grace that is sufficient. In Christ, we have joy. We are made righteous. We are free. So, as we run the race, let us look forward with eagerness to the truth that when Christ returns, He will bring us home and we will be with Him. As we continue, let us declare with this song that it is through Christ that we can do all things that would glorify and honor Him. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I owe, my hope is only Jesus. For my life is only bound to live. Oh, how strange and divine! I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is long, but I am not forsaken. For by my side, the Savior He will stay. I'll labor on in weakness and rejoicing. For in my need, His power is the strength. To this I hold again. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. Let's all sing. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my peace. All the chains are released. I can say I am free, and not I, but through Christ in me.
When the race is complete, When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. yes, oh Father, it is really in Christ and through Christ that we can be with you, that we can have all these things that you have promised. In Christ, oh Lord, we are made righteous. We are reconciled with you, Father. So we are just thankful, oh Lord, to have this living hope in us. And we pray that we'll always remember this hope that you have given us, oh Lord. Let's sing this song. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages sent down from glory to bear my sin and bear my shame. Christ has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Let's sing hallelujah. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Sing again, hallelujah. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning. Came the morning that sealed the promise. Your buried body
You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. God, you are my living hope. Yes, O Lord, you are our living hope, and we praise you and we thank you for who you are. Father, we thank you, O God, for being our hope in hopeless situations. Because in you, Lord, we can anchor our faith. Because in you, Lord God, our faith is firm founded. Lord, a lot of believers today, globally, Lord God, are being tested with their faith in you, Lord. And we lift them up to you, Ginoo, in prayer. Ang among mga kaigsuunan nga nagpuyo sa Africa, ang among mga kaigsuunan, Ginoo, nga nagpuyo sa China and other parts, Lord, of the globe. That their faith, O God, is being tested. Lord, ang uban nila gipamatay, ang uban, Ginoo, nila nga mga balay gipangsunog, ang mga simbahan gipangsunog, gipapahawa sila silang own village because they are believers, because they are followers of our Lord and Savior Jesus Christ. In times like this, O God, maka-question me if napabagid ba kay hope. Yet, Lord, you have reminded us that there is, because our Savior and Lord has risen from the grave. And with that, our hope is not dead, but alive. So, Lord, naay kaming tropical storm, O God. Wala mi kahibaw asa yun mo hit diri sa Philippines. And sa ingon ani pod nga mga situation, O Lord, mawagtangan pod og paglaom ang mga tawo. Sa gobyerno, sa ilahang relatives, sa ilahang community, sa usag-usa. Lord, we pray that in this difficult time and uncertain time, O God, may people see nga diha lamang kanimo, O Dios, ang anaay kasiguraduhan. So we pray, O God, and we intercede for those people, Ginoo, nga mag-suffer in town kaayo, Lord, tungod sa padulong nga bagyo. We also pray for our brothers and sisters in Palawan, Ginoong Diyos, because progress ang bagyo nga to nga lugar, and who knows what na pod, Lord, ang may tabo dito. But we pray, O God, na makabarog sila, Ginoong Diyos, makaandam sila. Labaw sa tanan ang ilahang pagtuo, be firm founded in you alone. Lord, we also pray for us here, diri sa Banawa Bible Fellowship, diri sa Cebu, Ginoong Diyos. Wala sad mi kahibalo, Lord, kung unsa pod ang amuang masinati for the coming days, remaining weeks and months nini nga tuig, Lord. But Ginoong Diyos, help our hearts and minds not to be burdened more of the worldly things, but to be focused more on the heavenly things, and most especially sa amuang Diyos nga naglingkod sa iyahang trono, that is high and lifted up, that is sovereignly controlling everything. Maglabaw sa tanan ang amuang mga kalag, ikaw ang nagkupot, and in you we are secured. So Lord, tabangi ang among makaigsuonan diri sa Banawa Bible Fellowship who are also struggling with their physical aspect, Lord, na kanamo ang nagpasakiton. O Diyos, wala imposible nga na kanimo. Kaya nimong ayuhon ang tanan ug bisan unsa nga sakit, if you will. Muna, Ginoo, nga ang amuasang kasing-kasing usahay ma-focus sa tambal, ma-focus, Ginoo, sa mga doktor.
tabangi kami o Dios na ma-redirect ang mga hunahuna o kasing-kasing ngadto sa pinaka labaw o gamhanan nga doktor sa tanan, mao ikaw. So Lord, tabangi kami diri sa Banawa Bible Fellowship to grow, O God, together as a faith family, Lord. Dili lang Ginoo ang among growth individual, but magkuyog kami Ginoo, magtinubangay kami, O God, magrenebukay kami sa usag-usa, magkinurakay kami sa usag-usa, O God, magpahinumdumay kami Ginoo, ug labaw sa tanan magdinasigay kami. Pinaagi sa mo ang mga bakba, sa mong mga panglihok, sa mong mga posts sa social media. Labaw sa tanan o Dios, ikaw ang mahimaya ug ang imong mga katawhan ma-edify. Lord, ang among kasing-kasing karon Ginoo puno sa doubts, puno sa sala, puno Ginoo sa kabalaka. But we let the Holy Spirit to minister each one of us today. Na kung unsa man imong mensahe karon, Lord, makapawala kini sa mong mga doubts. To lead us, O God, to repentance. Labaw sa tanan to recommit our lives, ourselves back to you. So Lord, we allow you to speak to us today. Sa song, sa message, sa passage, sa fellowship Ginoo, Lord, amo ning gi-trust kanimo nga corporate worship nga dako kani Ginoong Dios ug kahimuan sa amo ang personal worship inig abot na namo sa balay, sa eskwelahan ug sa trabahoan. Dios, tanan ang isalig ug pasalamatan wala lamang sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pwede tang manglingkod and para sa ato ang announcements for today. Good morning no sa matag-usa. Good morning sa ato ang mga kaigsuonan who are with us live, and also sa ato ang one and only visitor nga naa karon na si Brother Jay from Dasmariñas, Cavite. Hello brother. Mayong buntag. Si Jay would be an incoming student sa ato ang EPCP. So Teacher Isa, andama na sila. So, salamat for the Lord nga nagdala siya og mga tawo nga para i-train ngadto sa maging ready sa mission field. So brother, maayong buntag no. Welcome to Banawa Bible Fellowship. Alright, so next ato nga tawag gani announcement mao ato ang birthday celebrants for this week. So ato ang very own nga song leader ganiha si Miss Catherine Noel Mapula. Happy birthday, and si Kuya Riker Marcos de Castro, dungan ni sila tomorrow. Yehey! Sakto kayo kay murag wala may klase ugma. Kita-kita ta. And also si Gerald, Kuya Gerald Aragon. Alright. Happy birthday, Kuya Gerald, no, in advance. So, salamat sa Ginoo for extending your lives and your years. And we pray and hope from Banawa Bible Fellowship that your lives and extended lives no himong panalangin sa Dios o panalangin sa iyahang katawhan. Padayon sa ta sa pagampo para sa upcoming leadership training sa Living Waters, that would be 2 Sundays from now, no, and this will be a 5 days nga training di ay. So natay pipila nga mga leaders, volunteers coming from our church, and also mga kuansad, mga trainees mo train. So if you are touched by the Lord no nga sunod na pod kamo ang mo appeal ani nga training, please approach us kay ato nang i-pray sugod karon. All right. So wala tay mga anniversary celebrants for this week. No, ang version nga naa sa tong screen karon is from New International Version. And ato kining dunganan sa pagbasa, or if any version nga naa ninyo diha. 1 2 3 go. On his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Now Bethany was less than 2 miles from Jerusalem. And many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now, God will give you whatever you ask. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha answered,
I know he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives and believing in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she replied. I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. Blessed be the reading of God's holy word. Pwede tang manglingkod and kindly greet the person beside you. Maayong buntag. Good morning. Guwapo, good morning, guwapa, good morning, igsuon. No, diha sa pagtuo. Good morning, kapamilya, kapuso. Pag-unsa pa na diha. Now we praise God for another Sunday despite the warnings and news about the coming tropical storm. No, please, ato sa diay iampo ang mga taga Palawan kay based sa forecast, mas mukusog pagyud daw didto. Og kanatong tanan diri sa Cebu, dili ta magkumpiyansa, no, bisag kapila na tagiagyan og bagyo, nagagyan na taglinog, dili gihapon ka kumpiyansaan mo na nga magampo ta og magandam og magamping kanunay. So pasalamat na sa Ginoo for a successful strategic planning sa board nga nahuman gahapon. Salamat pud kaayo sa inyong pag-ampo. Now, sa atong pagpadayon sa atong sermon series and also in connection with what is being celebrated recently, no, our theme for this morning is about, dili lagi mo parate. Tara. It's about Halloween. All right. So maning Halloween, no, what Christians should celebrate. Kaya nga atong kalibutan karon, nag-celebrate man sa Halloween. Siguro makapangutana mo and perhaps nakakita mo sa social media that some of the Christians that you know or influencers nga Christians, no, nag-celebrate sila Halloween, nag-costume sila, ato sila parties and all. So, makapangutana tingali mo, should we celebrate or observe Halloween? As Christians or as disciples of Jesus Christ, usa ra ba ko ka magtotoo or disipulo ni Kristo, okay ra ba nako nga mo celebrate sa Halloween? Sa workplace, wala man na timing no kay walay klase tingali next year magklase unya ma-timingan nga mag-Halloween party sa inyong school. Okay ra ba nako nga moapil ani nga celebration or ingon ani nga event? Before that, let us first define and explore the word Halloween. Unsa may pasabot diining Halloween di ay? Now, Halloween is a short term for the words All Hallow Even or sa other translation All Saints Eve, no? Ka remember mo sa prayer ni Jesus nga Our Father who art in heaven. Unsa ito next? Hallowed be thy name. In other words, the word hallow, dili siya kanang Halloween, dili siya gikan sa ungo-ungo. But gikan siya sa usa ka word nga hallow or holy or something nga imuhang gi-consecrate, no? Sa diha pa ang All Hallow Even or meaning ang All Saints, ang tanan nga mga santos, mo bitaw nga ang All Saints Day, ang November 1 is mao na siya ang day nga i-remember ang mga santos, ang mga saints, ang mga gipang-hallowed. Okay? So, mao na nga ang Halloween is not about ungo-ungo. It's about the commemoration or the remembrance, no? Next, palihog atin, dili na may mo gana. The remembrance for all the saints of the Christian church who are believed to receive eternal life after death. Mauni ang original nga observance or commemoration sa Halloween. Okay? Dili nang inyuhang makita nga ungo-ungo. Ang atmosphere nga i-cultivate unta should not be of fear, ungo-ungo, or of fun, nga costume-costume, but of commemoration sa mga saints nga nipanaw. Now, when we say saints, unsa may ato ang huna-huna sa santos? Kung kinsa tong maagantos, masantos, di ba? Unsa may ato ang understanding sa saints? Kinsa maning mga santos? Kadtong gi-declare sa Catholic Church nga santos? No. Biblically speaking, those people who surrendered their lives to Jesus Christ are now called saints. Diba? Kabantay mo sa other religion nga kung naib usa ka tawo maayo iyang buhat, unya namatay siya,
Gihimo siyang santo, no? So saint kuan. But sa Bible atong makita, the moment we received and we accepted Jesus Christ and made him our Lord and our Savior, that's the time that we become saints. So ingna imong tapad, tanawa imong tapad, santos na siya, no? So Santo Michael, Santo Gerald, no? Saint Sheila, Saint Michelle, no? If we have truly accepted and made Jesus as our Savior, diha pa na or mauna na nga time, dili kay mamatay pa ta, kundili kang gisulti sa Bible, diha na nga time nga mahimo tang saints, gihimo tang consecrated, separated from the world. Okay? So, unfortunately, no, nawala ang celebrative or ang commemorative mood ani nga adlaw. Kay nailisdan naman og hadlok-hadlok, costume-costume, patay-patay, dugo-dugo, dibil-dibil. Nailisdan og ingon ana. Nung makapangutana mo sa kanindot di ay sa history sa Halloween or sa word nga Halloween, nganong ingon ani man ang celebration sa Halloween karon? No, ngano man tungod kay samtang nagdagan ang panahon, actually kani siyang national or worldwide nga observance sa Halloween, it started around 8th to 9th century. No, gi-declare ni siya sa Catholic Church. Pero as time progressed, hantod nga niabot ta karon, nahimo na siyang ungo-ungo, patay-patay. Ug kini nga klase nga celebration sa Halloween karon is more of a western type nga celebration, labi na sa US. So karon mangutana ko pag-usab. Should we celebrate or observe Halloween? Okay ra ba sa usa ka Christian nga mag-celebrate sa Halloween? Based sa ato ang natanaw karon. Ay, unya sa ate. Balik sa gyud. Balik gyud ate, ayaw forward ate. Murag padung na sa last ate. Okay ra ba? No. Question, okay ra ba sa usa ka Christian or sa usa ka believer, sa usa ka disciple ni Jesus nga mag-celebrate or mag-observe sa Halloween? What do you think? What do you think? Duha ang tubag. No and yes. No sa paagi nga pag-celebrate sa Halloween karon sa US. Costume, patay-patay, unsa pa na diha, dibil-dibil, no? Ang uban injil-injil. Maglibog ta unsa man gyud ni Halloween, injil-injil o dibil-dibil. Muna maglibog sa taong mga bata, unsa man gyud ni about ang Halloween. No, so sa kana nga celebration or sa kana nga observance, dili ta mo celebrate. Kaya of course di ta mo promote og dibil-dibil. On the other hand, yes, mo commemorate ta sa adlaw sa mga tao, labi na sa mga believers, no, nga ni panaw na. So believers like Matthew, no, ni Mark, Luke, John, ni Acts, Romans, ni Paul, no, nga dako kayo contribution sa Christianity. Mo ni ang time, even tingali inyong mga lola nga dako kayo contribution sa inyong pagtuo karon. Inyong mga papa nga ni panaw na, inyong mga uncle, aunties nga Christians nga dako nga ni contribute kaayo sa inyong pagsunod ni Jesus Christ. Yes, pwede nato silang i-remember, no, i-respetar, i-remember, so on and so forth. So the question, no, tingali ang nindot tingali nga question, dili kay mo observe bata or mo celebrate bata. But the question, what is it about Halloween that should remind Christians of what we truly celebrate? Kay yes, mo celebrate ta sa lives nga ni panaw na, pero unsa man gyud di ay dapat natong i-celebrate sa Halloween? Or karon ra ba gyud ni siya dapat i-celebrate? Now sa passage nga atong gibasa ganiha, perhaps many of us here are familiar already with the story sa Lazarus nga kuan siya gibanhaw. No, kung atong balikon gyud sa verse 1 of the same chapter, ato nang makita diha nga gipahibalo na si Jesus. Okay, gipahibalo na si Jesus, gisenda na siya og message ahead of time nga imuhang beloved nga friend nga si Lazarus masakiton kamatyonon na. Pero wala dayon ni adto si Jesus to heal Lazarus
or prevent him from dying. Matingala ka nga numan sa kasuod nila, no, kung ikaw naa kay suod nga higala, unya kamatyon nun na imo gyud nang adtuon bisan naghibaw ka nga di ka makaayo niya, pero at least maka-visit ka before siya mamatay. But sa story, wala ni adto si Jesus dayon. Gani, sa verse 17, sa atong gisugdan pagbasa ka ganiha, pila naman ka days nga si Lazarus na nasa tomb? 4 days. Meaning, 4 days nang patay si Lazarus. Usa pa ni adto si Jesus. Now, sa Jewish minds, sa first 3 days daw, ang kalag-ana maglaroy-laroy pa. So, possible na ay chance nga mubalik or mabanhaw ang patay. Pero, interestingly, si Jesus niadto sa 4th day. Meaning, sa Jewish mind, wala na chance nga mabanhaw. Kaya nga naman, nagsugod naman o ka-decompose ang lawas. So, mauna, nga sa usa ka sa mind sa Jew, ang raising ni Lazarus from the dead was an extraordinary event. Kaya nga naman, 4 days na gud ang nilabay. Imposible na, no, nga mabanhaw. So, mauni nga, from the passage nga ato ang makita, no, unsa may relationship niya, unsa may connection niya sa Halloween. Makita na to, no, nga naatay angay nga i-celebrate, dili lang during Halloween, but even sa everyday sa atong life. No? So, in other words, starting from now, hantod sa mga Halloween festivals or Halloween celebrations for the next years, ato ning mahinumduman ang true essence gyud sa Halloween. No? Again, wala ang passage wala nagtudlo og Halloween ha, but magtudlo na to og principles, no, in contradiction sa pag-celebrate karon sa Halloween. So, tulo ka mga butang nga angay natong i-celebrate. Una, in Christ, no, we celebrate His person, not power. Okay? Ang iyahang pagkatawo, dili ang iyahang gahom. Now, Jesus said to her in verse 25, I am the resurrection and the life. Notice how Jesus constructed His words. I am the resurrection and the life. Jesus did not say, I can resurrect people. I can give them life. Jesus said, I am the resurrection and the life. Although, yes, makayan ni Jesus nga buhaton paghatag or pag-resurrect sa tao, nga patay nga tawo or paghatag sa tawo og kinabuhi kay nga naman daghan na siyang miracles nga gi-perform, and usa ato ang pagbanhaw og patay, no, ang daughter ni Jairus nga 12 years old, iyang gibanhaw from the dead. But what Jesus strongly claimed, not His power or His ability, but His identity, His personhood, that He is the resurrection and the life. Dili lang kay ma-experience nato kang Jesus ang resurrection and the life, but He Himself is the resurrection and the life. Naay dako kaayo na nga kalahian igsuon. Dako kaayo na nga difference kung mingon ka nga I can ug I am. No, kana imong tapad karon, no, may imuha ng anak, imuha ng kapamilya, imuha ng friend, barkada nimo, best friend nimo. Kana imuhang tapad karon, pwede kaayo na silang makahatag og kalipay nimo. No, pakataon kanila, gitikon kanila, sendan kanila og katawanan nga mga memes, librihan kanila unya, no, ilaag kanila, isuroy kanila, unsa pa na diha. Pero dili siya ang kalipay. Makahatag lang siya og kalipay, makakos lang siya nimo nga malipay ka. Pero dili siya ang source, dili siya ang kalipay. Now, ang claim ni Jesus diri, mao nga siya ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Dili lang kay siya makabanhaw ug makahatag og kinabuhi. Unfortunately, we fail to appreciate and celebrate Christ of who He is. Mo ni ang usahay problem natong mga Christians kay ang pirmi na lang natong ma-focus sa atong pagtuo ngadto kaniya mao ang kung unsay iyahang mahatag nga rinato, kung unsay iyahang mabuhat nga rinato. No, bisan sa atong Christianity, self-centered kaayo ta. Siguro kadaghanan nato diri, no, kadaghanan nato diri wala ni dawat ni Jesus sa dihang giingnan ta nga kung atong dawaton si Jesus baya kay kanang
daghan tag mawala sa kinabuhi, daghan tag i-surrender. Biya mo, tana ko ninyo, giunsa man mo pag-share sa gospel, be? Di ba, giingnan mo nga makadawat mo eternal life? Mapasaylo inyong mga sala. Di ba? Mo na nga, uy, kana pa. Dawat ko eh. Kay nindot man. Pero what if ka, gisugdan mo og share sa gospel nga, giingnan mo nga, kay bawo ka, kung imong sundon si Jesus, daghan kang dapat i-give up. Give up nimo imong bisyo. I-give up nimo ang mga relasyon nga wala nga dili malipay ang Ginoo. I-give up nimo ang mga sala kung imong sundon si Jesus. So kana bi nga kind of pag-share sa gospel. Mudawat ka ni Jesus dili. Di ba? Even pa lang sa starting point sa tong Christianity, medyo self-centered da kay ngano man na ako'y makuha ani. And mao na nga ako siyang dawaton. Kay na ako'y madawat. But here, si Jesus wala niya gi-represent iyahang makadbuhat or mahatag. Iyahang gi-represent ang iyahang pagkasiya, ang iyahang identity. Because being a Christian is what it should be, no? Being a Christian has a treat, not a trick. Mo ni. Next, ate. Now, the sweetest reward of faith is not in miracles, but in the Messiah Himself. Kaya nga naman, usahay, maghuna-huna magud ta nga, daghan tag madawat, mawala ang atong problema kung mahimot ang Kristohanon. It becomes a life, no, a bed full of roses. Pero atong timan-an nga, ang roses have thorns. Sakit, gihapon. So, igsuon, no? Ang reward sa tong pagtuo dili sa mga milagro, sa mga nindot nga buhat nga ihatag sa Dios kanato. Okay, most of the time, ang kalisdanan, ang kalisod sa pag-surrender sa ato ang kaugalingon every day para sa pagsunod sa ato ang Ginoo manluluwas. Na kung sa ato ang anak pa na ba, no? Or sa ato ang ginikanan, mag-enjoy ra sila sa ato ang company kung naatay kwarta. Kung naatay kahatag nila. Pero kung wala na gani, di ra sa tatag doon sa atong mga anak. No, murag sakit kayo na pamalandungon ba? Nga murag mubaiid sila nimo, daddy. Kaya nga naman na sila gustong makuha. Meaning ang relationship na sentro sa material, wala sa relasyon ninyong duha. Mama og anak, papa og anak. Kundili kung anaa lang kay makuha or mahatag, diha lang nakafocus ang relationship. Muna igsuon, no, sa ato ang pagkakristohanon, sa ato ang faith kang Jesus Christ, dili kung unsa ato ang makuha niya, kundi more on sa ato ang relationship with our Messiah, with our Lord and Savior Jesus Christ. And kana igsuon mao na ang dapat natong i-celebrate. No, dili lang sa Halloween, kundi sa everyday nato nga pagkinabuhi. Ikaduha, resurrection, not resuscitation. Okay? In Christ, we celebrate resurrection. Dili lang resuscitation. Jesus said to Martha, I am the resurrection. No? Niya na siya diha. I am the resurrection. The one who believes in me will live. Okay? So, klaro kayo diha ang present, no? Nga present participle, future participle nga will live even though they die. Meaning, Jesus can resurrect people to those who believe in Him. Okay? To those who believe in Jesus Christ. Sa ato pang gibasa kaganiha, no? Martha's statement, ningon siya, Lord, if you had been here, my brother would have not died. Imo paunta siyang maayo, Lord. Imo paunta siyang ma-heal, ma-miraculously heal. Dili unta siya mamatay. No, it was a message of faith and trust nga kung naa pa lang ka Jesus, ma-prevent unta si Lazarus from dying. Just as how you healed a lot of people from their sicknesses. Pero again, naay laing katuyuan si Jesus nganong wala to niya buhata. And that is to display His glory. Kaya nga naman, kay nakapabanhaw na si Jesus og anak sa widow, og ang daughter ni Jairus, pero lahi ning case sa kang Lazarus.
Sa ako pang giingon kaginiha from a Jewish perspective, impossible na nga mo resurrect og someone after 4 days of being dead. And this is to back up the claim of Jesus that He is the resurrection, not just having the ability to resuscitate people from the dead. Kaya nga naman, kung maingon kag resuscitation, mamatay ra man gihapon. No? I-resuscitate nimo ang taong himatyon 3 years from now, 4 years from now, 10 years from now, mamatay ra gihapon. But in Christ, ningon siya, I am the resurrection, dili resuscitation. Kung dili resurrection, ningon siya, the one who believes in me will live even though they die. In Christ, we don't receive a trick, but a treat. No? Treat number 2, not a trick. Neither the dead nor death itself is to be feared, but living and dying without Christ is. Usahay, and a lot of times, mahadlok ta sa patay. No? Di ko magawas ron kay Halloween, daghang mga patay, daghang mga kalag di ay nga magsuroy-suroy. Well, in fact, no kani siya nga customary di ay kay gikan ni siya sa usa ka Celtic nga tradition nga sa panahon sa October 31st and November 1 anaa day maabli daw ang door no sa physical world ug sa spiritual world. So maabli ang door nga naay chance sa mga spirits to roam around during this time. And mao ni ang gigikanan sa practices and beliefs sa Halloween karon nga gina-celebrate sa West, particularly sa US. But ang gipakita ni Jesus kanato karon is dili ang mga patay or ang kamatayon ang atong i-fear, atong kahadlukan. Dili ang mga patay o ang kamatayon ang atong kahadlukan, kundi ang pagkinabuhi o ang kamatayon nga wala si Kristo. Maunay angay natong kahadlukan. Mga igsuon. And this is where we differ from the worldly celebration of Halloween. Kaya nga naman, they are promoting death. Nag-promote sila og death. But kita, we celebrate the resurrecting power of Christ. Kaya nga naman, ang death dili naman na nato mapugnan. Bisag unsa nato kadato, bisag unsa pa ka maayo sa doktor nga atong kuhaon, kitang tanan mga matay ra gyud gihapon. Mao na nga dili siya angay kahadlukan kay nganuman moabot man nato individually. Mahadlok lang ta kung mamatay ta nga wala si Kristo sa tuang kinabuhi. Kung magkinabuhi ta aning kalibutan nga wala si Jesus Christ. Mao nay dapat natong kahadlukan. No? Kay nganuman usahay no ang atoang thinking sa death is that mauni ang quits na tanan, mauni ang banatanan, ulahin na ang tanan. Wala na, dili na nato pwedeng erase ang kaniadto. Ma-undo di ay ang kaniadto. Mo na nga mahadlok ta kung ang atong pagkinabuhi o ang atong kamatayon wala si Jesus Christ. So mo ni ang angay kahadlukan. Unsa may mabuhat anang mga ungo sa inyong kuanday kinabuhi. Igo ra sila. Wow, wala na sila. Hadlok ra di man sila kahikap ninyo. No kanang mga salida-salida nga ilang dadon ang bangko niya ihapak sa kuan no? Salida ra man na. Tingali ma-possess, no? If again wala si Jesus. But dili ang tao nga naa si Kristo dili gid na ma-possess sa ungo sa evil spirit. Wag na sila mabuhat ninyo. Hadlok ra gyud na kay kahadlokan man gyud ilang naong. But dili sila mao ang ato ang mga loved ones nga ni panaw. Okay? Dili na sila mao. All right, so no dili lang resurrection ang ato ang angay nga i-celebrate kundi ang eternal life, dili ang temporal life. Ang eternal life diha ni Kristo, dili ang temporaryo nga kinabuhi. Jesus said to Martha, I am the resurrection and the life.
The one who believes in me will live even though they die. Verse 26, and whoever lives and believing in me will never die. Do you believe this? No? The kind of life that Jesus is talking about in the passage is eternal life. Okay? Ang eternal life. Sa iya pang giingon, kadtong mutuo kaniya, mabuhi bisan tuod sila mamatay, resurrection, ug kadtong magkinabuhi. Tanawa ha, whoever lives by believing in Him will not die. Nawala ni nagpasabot nga dili mga matay physically tungod kay nangamatay man sad ang mga apostles. But what is meant here is life eternal, life after death. Karon, question, unsa may qualifier para makakuha or maka-experience ang tao ni ini? Based sa passage, unsay qualifier? Ay, na naman di ay. Unsay qualifier? Believing in Jesus Christ. Nakita ninyo, katulog, gibalik-balik ni Jesus ang word nga believe, believe, believe. Kaya nga naman, maurag yun na ang paagi nga makuha na to, maangko na to, ang eternal life nga iyahang gi-offer. No? Pero tanawa ninyo ang verse 26. No? Focus sa verse 26. Ningon diha, whoever lives by believing in me. Take note sa iyahang tense ha. Whoever lives by believing in me. In other words, present continuous. No? This is a very important statement nga gihimo ni Jesus because makita na to diha that living and believing are connected. Dili pwede nga nga ang pagkinabuhi, no, magkinabuhi ta is not coupled with believing. Dili pwede na. Kaya naman, partner na sila, banag asawa na sila. Kung magkinabuhi ta, isip nga Kristohanon, we also have to believe in the Lord Jesus Christ. Mauni ang gitudlo ni Jesus nga ang living and believing are interconnected. Dili pwedeng bulagon. Living life should be in constant belief in Jesus Christ. And believing in Christ is not about being knowledgeable about Jesus. Nga kahibaw ka sa doctrine nga, ako lang siyang i-accept, ako lang siyang dawaton, pray lang ko aning sinner's prayer, mo na ni, believe na ni Jesus. No. Or ni-agree ka sa saving work ni Jesus, dili. But believing in Jesus is to put our trust in Jesus. Meaning, kung nisalig ta kang Jesus, nisalig ta sa atong mga decisions, sa ato ang mga plano, sa ato ang mga gusto, sa kinabuhi, atong mga desires, tanan, mauna ang gipasabot ni Jesus, na whoever lives by believing in Christ will never die. Dili lang about belief ni diri. No, unsa may beliefs nimo, dili lang na mao. But believing, it's a verb, meaning we are in constant trust kang Kristo Jesus. And mao ni ang treat, not trick. Uy, nausab man. That death, ako na lang basahon, death is not the end all where life becomes hopeless. Meaning, kung minguntag death, mao na siya ang, wala na, quits na tanan, no? Magtanaw ka, kung ingunan na ang kamatayon nga wala na'y sumpay, then it is a hopeless condition of mankind. Because in Christ, death is the only beginning to eternal life. Kaya kung ang worldview na to, or ang belief na to sa death kay taong na tanan, quits na tanan, then pwede rin tang mangutang o daghan. Unya, magpakamatay ra dayon ta. Kay para quits ng tanan. Pero ang death, nga gisulti sa Bible is not like that. No, ang kamatayon, mao lang na siya ang doorway sa duha lamang ka state, eternal life and eternal punishment. Okay? Doorway lang ning ato ang physical death towards either eternal life or eternal death. Okay, dili nga maquits ang tanan. And mao ni ang trick sa kalibutan, no?
You only live once. Sakto man gyud, YOLO man gyud, you only live once. So, enjoy sa tanan nimong gustong i-enjoy. Buhata sa tanan nimong gustong buhaton. No, adto ka sa tanan nimong adtuon. Kay ngano man, YOLO. You only live once. Tinuod man na, kausara man gyud ta mabuhi. Pero human sa tong kinabuhi aning kalibutan na, we live eternally. Either life with Christ or punishment in hell. Mao gyud na. So, mga igsoon, no? Ang kamatayon is dili siya ang kahadlukan. And dili sad siya mao ang end all sa tanan. Kundili mao na siya ang sinugdanan sa life eternal, either in Christ or sa punishment. Pero igsoon, mas angay na tong kahadlukan, dili ang kamatayon, kundili kining mga ghost project sa gobyerno. No, labi na karon nga naay nagpadulong nga bagyo, mag-suffer na sad ta sa mga ghost projects nga flood control, mo nang mag-amping puta. Okay, pero dili lang kana ang angay na tong kahadlukan, kundili ang pagkinabuhi. No, again, ang pagkinabuhi o ang pagkamatay nga wala si Kristo sa atong kinabuhi. So kung wala nato siya gisaligan sa atong tibok kinabuhi karon, ug mao nga wala sad mao na ang angay natong kahadlukan. Ug mao sad na ang atong angay kahadlukan para sa atong mga anak. So kung nagtan-aw ta sa atong mga anak karon nga wala pa sila ana nga state sa relationship ni Jesus, angay sad tang mahadlok for them. Dili lang para sa atong kaugalingon. Pero pasalamat ta sa Dios kay ngano man nakadungog ta og nakailata niya. Meaning, naapa jud tay chance para sa atong family nga mo-surrender sila or para sa atong kaugalingon nga mo-surrender ta sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. So mga igsoon, sa atong paghinumdom no sa atong mga minahal sa kinabuhi nga nipanaw, aside sa mga biko nga atong giandam o uban pa diha nga paborito sa inyong minahal sa kinabuhi. Aside ana sa atong paghandom kanila sa ato ang paghinumdom sa ilahang kinabuhi. Karong adlaw kay All Souls Day man karon no. Yesterday was All Saints Day, karon All Souls Day. Let us also remember and celebrate that in Jesus Christ we celebrate his personhood, not his power. His resurrection, not resuscitation, and the eternal life to be with him, not temporal. So, question, mag-celebrate ba ta sa Halloween as Christians? No and yes. A big no on how the world celebrates Halloween. Costume, devil, ungo-ungo. But a big yes to remembering and celebrating in Christ. No? His personhood, resurrection, and eternal life that He offers to those who believe in Him. Let's pray. Lord, we thank you, O God, for your life that you have laid on the cross for us, for our sins. But wala lang ka nagpabilin sa cross o sa tomb, sa lubnganan, but you also resurrected because you are the resurrection. And in you, by believing in you, we can be resurrected in the last days. Salamat Ginoo because daghan Lord ang uncertainties aning kalibutan na and wala mi kay balo asa mi mutuo. But sa imuhang gipakita Lord God through your word, we can be assured that in you anaa kami angay nga i-celebrate bisan sa usa ka hallowed or holy commemorative nga celebration sa kalibutan nga mao ang Halloween. Salamat Ginoo that we can celebrate because ikaw lamang ang Dios nga naghatag kanamo rason nga mag-celebrate every day tungod sa kaluwasan nga imong gihatag. Sa Ginoong Dios amo sa hinumduman ang imuhang gibuhat ngadto sa cross by celebrating the Lord's Supper, by celebrating communion together as one body. Nga magdungan kami o Dios o commemorate and remember your redemptive work on the cross. In Jesus' name, Amen.
And amen. So sa atong pagpadayon, no, being the having the first Sunday of the month karon nga November, dili lang ang atong i-remember o ang i-celebrate ang katong points nga to ang i-mention kaganiha, but also ang pag-display sa dakong gugma sa atong Dios ug Jesucristo ngadto sa cross 2,000 years ago. And with that, we get to celebrate and remember together as one faith family here sa Banawa Bible Fellowship ang communion or ang Lord's Supper. So sa mong mga kaigsuunan nga naa sa who are with us live, no, pwede mong mukuha og something that would represent the body of Christ, may it be a bread, a piece of bread, or a piece of biscuit, no, nga mo kanang mo symbolize sa body ni Jesus, and also juice, any liquid juice baron or water that would symbolize the blood of Jesus Christ. And sa atoa karon, no, kining elements nga naa sa atong atubangan, kining bread, kining hostias o kining cup that symbolizes the blood of Jesus are not the real body and blood of Christ. Okay? These are just symbols. Sa gitudlo ni Jesus Christ sa Bible o sa iyahang disipulo, we are to do this in remembrance of Him, in remembrance of His work. Now, these elements will not give us special powers, will not cleanse us from our sins and our unrighteousness. Again, these elements are symbols of Christ's sacrificial body and blood that was shed on the cross for our sins. So as we celebrate and remember the death of our Lord and Savior Jesus Christ, may we also reflect sa tuwang kaugalingon, how well have we walked as a believer, as a disciple of Jesus for the last days, for the last months, years. Kumusta man ang ato ang paglakaw, isip usa ka Kristohanon, isip usa ka magtotoo. And as we remember what Jesus did on the cross, dying, no, for our sins on our behalf, let us also ask for forgiveness. Kung natay angay nga makayuan og pasaylo sa Ginoo karon before we celebrate together the communion. And I would like to request the leaders of the church to distribute our elements to our brothers and sisters. And while waiting for the elements to be distributed, let us be in a reflective mood of Christ's death on the cross. Your body crucified to make me whole.
prepare our element that symbolizes the body of Christ, Jesus said to the Apostle Paul says in 1 Corinthians 11, verses 23 to 24, "For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" All together. Let us prepare the cup that symbolizes Christ's blood that was shed on the cross for our sins. In the same way, after supper, Jesus took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." All together. Lord, we remember your sacrificial death on the cross. You really did not have to do it, Lord. You could have just allowed us to suffer in hell forever, to suffer in our sins, to suffer the consequences sa among mga sala. But you did it because that's who you are. You are a loving God, you are a holy God, you are a gracious God. That's why you have initiated in reaching out to us by sending your Son, Jesus Christ, to die on our behalf. Para naay kabayran, naibayad sa mga kasalanan, so that the wrath of the Father will be satisfied. Thank you because in you, Lord, ang angay niya celebrate, not just on holidays or in special occasions, but every day, because every day man nimong pa-experiensyon, Lord, sa freedom from the penalty and power of sin. So salamat ni Anak ng Diyos. And may we also be reminded, O God, tanan nimo nga pagka-ikaw sa imuhang pagka-Diyos, dili lang sa tanan nimo mabuhat, kundi kung unsa imong character, kung unsa imong nature, so that amo ni siyang makinabuhi, O God, every day sa mga life. Lord, amo ning gitugyan kanimo ang tanan kining mga reflections, ang applications, diha lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God for Communion Sundays. Mga igsoon, dili lang karon, pero in all of our days, let us live in remembrance of Christ's perfect sacrifice, in remembrance of the gift of Himself. Praise God also for the blessing of His Word. Today's sermon reminds us that what we should celebrate in Christ, in light of Him being the resurrection and the life, Him Himself, His resurrection, and eternal life with Him. May we continue to look forward, mga igsoon, with eagerness to living eternal life with Jesus. At this point, we will have our offering as we sing a response song to today's sermon. Let us all stand, and you may now come to the front to give your offering.
can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Let's sing that again. Because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. All fear is gone because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross that river. I'll fight life's fight. No love with me. And then as death gives way to victory, I'll see the light of glory, and I know He lives. Let's sing because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Let's sing because I know. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Our Heavenly Father, may you be glorified, Lord, sa mo ang kiniusa nga pagsimba, and even sa mo ang reflections and responses, Lord, to the message of from your word and from the songs that we have sung. So, Lord, we entrust to you, O God, our days, our lives. Hindi lamang kanimo, O Dios, ang kasiguraduhan ining kalibutan na puno sa kabalaka, puno sa problema, pag-antos. Sa Lord, we entrust to you our lives, the lives of your people here in Banawa Bible Fellowship. Only to Him who is able to keep us from stumbling and to present us blameless before the presence of your glory with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, now and forevermore. Amen.
You